Good day, everyone. Today we will interview our guest to share insights about the challenges students face from grade 7 to grade 10 and how these problems can be addressed to improve their learning. We are Group 3, BT-BT 1C. My name is Ginizelle Jurial. My name is Marvin Jurial. My name is Ladder Polo. My name is Giselme Saldasal. My name is Keith Bradley Umbao. Hi, what is your name? Hello, my name is Priscilla Medturbin, grade 10 from Libertad National High School. Sa imong kasinatian sa pag-eskwela gikan grade 7 hangtod grade 10, unsa imong matabang sa mga estudyante na naglisod sa pagsabot? Para sa ako at sa klase, dagan sa mga galisod ug sabot sa mga complicated nga concept, mas makatabang kung gamitan og example sa tinuod nga kinabuhi o visual aids. Example, kung matang lison o galisod sa problem, mas maayo kung ipakita sa step-by-step solution o gamitan ng example problem na maoy way nga makasabot ni. Ikaduhang pangutana. Unsa nga mga pamaagi ang imong ginagamit aron magpalambo o mohatag og motibasyon sa mga estudyante nga walay kaayo gana o direksyon sa ilang pagka? Para sa ako asahay, nawadan mi og gana kay muragisod o boring ang lesson. Mas ma-motivate mi kung naami ma-participate na activities, group project, o games nga related sa lessons. Mas maayo pod kung ipakita sa teacher nga na importante ang amo ang ginatuon para makasabot mi nga useful ni sa tinuod nga kinabuhi. So, Miss Moni katulong ng pangutana. Tungod kay lain-lain man ang abilidad, panginahanglan o interes sa mga estudyante, unsaon mo pag-adjust sa imong pagtudlo aron matabangan silang tanan. Para sa kuha, ang matag estudyante lahi-lahi og style sa pagkat-on. Ang uban mas dali makat-on kung mag-discussions, ang uban mas ganahan og hands-on activity o projects. Mas makatabang kung ang teacher maghatag og varieties. Kaupat nga pangutana. Unsaon nimo paghatag og feedback sa mga estudyante aron masabtan nila kini og makatabang sa pag-ayo sa ilang trabaho o performance? Para sa ako usahay, lisod sabto ng feedback sa teacher. Mas maayo kung ipasabot og klaro kung unsa ang sayop ug unsaon pag-ayo. Example, kung nasayop sa essay, ipakita sa teacher unsaon pag-correct ug ihatag og sample. Diri mas dali na mo masabtan ug ma-improve ang amuang trabaho. Kung ang mga estudyante maghuna-huna nga ang ilang gikatunan kay lisod sabton o dili importante sa tinuod nga kinabuhi, unsaon nimo pagpakita nga kini adunay koneksyon sa ilang adlaw nga kinabuhi? Para sa ako dagan usahay nagtan-aw nga dili importante ang lesson kay mura siya abstract. Mas makatabang kung i-connect sa tinuod nga kinabuhi. Pananglitan sa math, pwede ipakita kung giunsa paggamit ang math sa pag-budget sa kwarta o pag-check sa presyo sa tindahan. Diri mas makita na mo nga useful gyud ang lesson. Thank you sa pag-interview.